problem na ni aware the bia ye problem kase e wo ani aware mesremo minyamo awarefo akofa abawa na nka okwa aware na stand mama di abawa aka na chi because onimu hweye mama na nkyere ne bana dio mama ne si ne bana nko school no de ne bana be ye rabama no enti si ye ya de pa no mama na nkyere ne bita abawa nko na ya de ofie ho ti ne bana kwa aware a ni wasa pa abawa ka so onko som no abawa yi sora no pa o ne be ye papa yi breakfast na papa yi akwa adwuma enwure papa yi ba abawa kro ya na ye papa yi aduane wasa to papa ne shirt wasi papa no ma pants kro a she papa no abawa ya na esi maame ne kro ote ne nchen wasa esi ne pants no ya aka chense he ko sesi mpa so na nzo papa efre adwuma papa ne so nye oh oba ware ni udanya ne ye no wabawa eni ko sesi mpa so abawa ne da mpa so na be wa ko siesie so be ma no to won ka hwe o no hwa dia ho ye no wo show be ma wonye no wa sha asie su baby na wa yi adi ni ntino no wa sha asie no yisu aduro on pese wo no be wo because suban na wo mu no on pese wo no be wo ti no wa sha asie no wo show de bia ba we abowe so mfiti ahomache a oba beda na abo 10 o'clock na be man show wo so kwa bonte na da fa kudin kobo mi ya mawari ni mi muso ye dwana mo meda de bia abaya ni nti won story a wo ye dwane aya na da fa say we na wote mo no we ena sa ba wan nim ni awope ana won fa ba wan one day we ni ho no abede da ba wan awia obi ani fie papa na be fie oba akosha mansabla wadi na kosho bisi shero wan kan chawo madam pai de bia wie bia na papa ne twa ho na ba fie oni akro ya beta to ani beba ho so na ba wa no nyem na pa mo asam ekubusa nse na oni ho ana nyem a no akra ntiminka one day na kona ka acho mene da ne nam mene da enenyem me kru na enenyem na ko be me no ka chense enti wanye obia fan te sama bawa wasu sabawa no hone yim bibia abawa ne tompa wone simi no ma wone yim bibia after awo kra ba me no we enti so abanye modia eya sempa odo ne eyire oya gana medida wone ne company for wa no wa ka champion for se musa obaya wotu we me kokora watwi bia ma me awon mokora wan obia medida ebu sa se debi kian kora nyi bi ma wukuru nyi da abawa yi ne ye bibia dia ene me wale abawa no ko amen wale abawa no abawa no waje aware no na fe o kompai bo o ma me de o kompai bo e ho na ma me de o kompai bo aba time for afu na o do ba ne kompai bo afiri nse wie no na o kompai bo nyame wonye dey mo manya kopon bre na mo nchire me mama adeyo o hwe buku mu kura na chire nse die si ya ade na dacho kwa ware asia wa amre nti ube hu no na baba no aja ware ni akọ no abawa ni ohu be ma no hu bibia o oni se die sisi papa no from beginning won na aya enti no wo mre na dwuma wo ye ti waja ware no sa be ma no ompe obi biem abawa no a no ne beko na ma so obi ajuku obi anyuku wa usuban na me ajuku osuban a wowom na me ajuku
o kwa o ma me fa ba wadi wachi no na ya wo de wo de na nka onsanka mo re ne nka se hihye wo yigina ye hihye bi but what she show oba wa re for she see wo si a hihye wo mo re e be stand wo dare e be stand wo ye hu aduro ti show mo re na man instructions na ba wadi wo kunu wi a afa na wo su men su at mi nua ba men su na mo nya careful na mo nsua sedi esi ye aduane na mo nsua sedi ye to be mapro ene wiase be na ye we ene o ma asesa ye de ene yesusua no me ma no anfa ba wada wo ma mo bebre so anfa ba wada o sa ba wa mesua de yo emma ne ba so ntra ho ye so na ye kan ye ahomache emmo 3:30 wache wakete so na 4 o'clock no wa sorry gas ya doso satmi yeso ya doso ye pra ria wa pra wi no ofa bola udremika wakoto agu wakoto gu ba ye wi no a wakohye adwaye ho no ni wotwitwi adwaye wotwitwi adwaye wi no na wasensuo sata mo papa ne baba pa udale mu no what the see bedru twitwu kama pipa ho ano kwa sa papa no ye nkito na ye be yo me ma mo ya no afro be trawo na hwe ami twitwu ho papa wo si na o senso gum e fa kosi papa edwa ya ho hadi akosi ho no oba na bu fen papa da mi dun so na kosi ho no mo papa sorry no akudware ha papa akudware wie na wapie no na dremka waje bo papa na firi nsem e de akosi fie okwa se de o ma me kire wo no etu kwa na so twitwi ho na papa ho na de esi wo kama o papa edidi awie no wayi ne no ma wo hum kama me maame o tie aduane na se o kiro se ro si be no abanchi se ro si be no abode se ro si be ye nkwan se ro si be ya abomu ni nyina wa o ye nyina na wo tene nchen na wo hua tata na brandon ho nti ebo ni twi meko nti obia obo se gas ye to aso obia bo si wonom eni ye twi ye meko ye twa bode ayi no eni ye disam wo twi meko ni ma na fifko wo twi nyadoa wo twi ntos wo de aye nkwan tebedum pempenso no wo ma mse na wo na aye aduane wo fia na waye so ye na anye da wo ma me ka cho se aduane wa anye ni ye wasa chi obi mma me wa fa bawa satam yin say ye ma me ohaye no wo treat ye bag wo treat ye bag me come na wo no ma ko ya de ma sama ba me na me pade yo de bia me pe bochi ase me page an bat me pade yo o ye kra na me hwe na gwadua na me kan na me da me pese me sua nti na enti bia na asa beta wo me pese me hu se de o si ye gwadua na ma ye bi ene no ena ama ye ti baabi o ene se de si be kasa a kire be ma ye ma mo kire yen ye na mo kire yen se de u ware a wosi ni be ma betena se de wosi be da woni be ma won kasa ye ene woni ye ene nadua ne noa ene na tare hyem e ma ni bo kwa ni ku siesie no kwa ntimi kasa nwa ye fe abawa na otene nche no da nwa ye fe wo so me da ase na ira nka nchira no abawa na ka achira no intention trim Emma mumye nsua de yo wate mumma ye nsua de yo na ye nyan pai bono na nyan pai dodo na wakopo no na mi wotie yo pai ya bo nyina nyakopo wotie yo o ye kwasete ma but asede no ye ma wo no want me ni so seconds
Ninya afokubo oba kura sabi mpreduasa woni ni kunu akoda no a wo hu be ma no ho oba frɛ na danfo na aka akire no edi asem na ebe wiase enkomo ni kunu bi ye nyina oba ka akire na danfo na no so frɛ obi na waka de bia na wonsam wo abonten mientu ya no direct awate na ma yensi pi ni yensi ta ni anya de nya afokubo adamfo de ebedu achi be follow adamfo sa de bia yesi ada asem beba no bo so adamfo no yi wa ma Esimasi, ene de wayi miama, onyi wo man, enti nesi su nipa. Kesi su nipa. Oba wari ni hia sedi esi ye aduane. Aduane no kokora na anim ye, na wadanfo bi na ye bi ma na ye oda. Ko wadanfo no ho ne ko sua. Wo ma mi am wan sua, ko wadanfo no ho ne ko sua aduane ye. Enya ni wo ebi adwa oduane a woye eye mede asuminimu ye mesro aduane dia na otoe kyerɛ me na me totomra na me ya me magina ho na kyerɛ me se de osi ye enye anu wo ko gyina ponte kwa na o de demo kwa na enye anu mu hia de yo na mu hia se de yesi kasa ni yesu a slim kria maba no amokofa papa penifo no a sabi mpreduasa uma me ni bio ebe papa yi na ehwe university mma bobo omu dede e wa abonten no bo mu dede e wa abonten munye careful why munye careful omu aso na hwemo nyam bibia di obehwa mo wie school no ni ri ni mo eso behwa mo wie school no wo kawa no tumu kwana o wie school na wie no o do wa o sa do ba to abo kire ha na me yonko ba ono boyfriend kasa na wo video no hada ba to abo nti eye ba me bie no o ye kronkron ba me bie no o ye kronkron sofo no kura na ogina eye nim kura preach no o hwiase mamunya careful na mosamu no mano na modi be wiase no munyai na emwa mo obu o kura pa na ehumobro ene odi hu o eso ne onko hu obi mobo onu oni ane kasa so wo de eyi asimi so no no so wonim onko hu obi mobo obu okra o mepew ehumobro ene wo hu se ubetimi akọ school na bia daachi bi oman no obeye bi papa wo mu no o mepew ohu mobo ohu o problem no share wo maame no was meyi abaye yi papa nyasi bia wo pew ane o ma sa no we nyina etu etwa emema so momoni na ho momoni na ho na sham nyini na ni gold sham nyini na ni gold momoni na ho am be this slim queen mo hu baby a ede mu besie momoni so na ho adu ekọ na ya oba ama ekọ na kosu eba mu hweye na mu ni mu yire suni obebi okra pa me kanisi obebi okra so onu sunu made yo odiji be me yiso jese be me ba de ese oye bia wo ye eso be me ni muno odina ye dormant eni wotieti anu so ofi ada asem beto be man afro be hu sem wo ye satan no na odo no ye de efri oba ni mu
Hold no bands was I say, boy, I can be. You're careful. Mamma knows more hard drink. More hard drink. And we knew you Munni muyirini. Nadani na doso. Munni muyirini. U warrior do muyirini. Sabema on warrior dia. We different thing. On warrior. O kan catch us o shim. Bema warrior. O kan o catch us shim. After me shim yi media. I will shim us no you would ye. Na nya de kan shim wi a. Me po wacho. Di obani ni wa. Na so oba de hukuni. Na mena aduane ni na mena nyame aduane ni na asomdwe ntimi mrafi na papa so mekai wo se upe ukru na asemsi na abafia hyase atwa ntro ne kora pa de menka ne kora na ma wale ne gunu menka twantro ha ya hey ma asem wo kra kakra minim hu bi wo sisa na mekai ya se de sansa dia asem ne atu ya na atia so obi anko Mema no muni muhiri muni ne ma no so muni mukuni ne ma no a muni emma watie no munya ade mumu abawa no na munya ade hyeduane ye sabawa no kwani muduane ye sino wa oye nyina no ni mienu eye na krokro abawa no na tete no wiwa wonu ade yo abawa iso ba tete ni saa enu ne drum bi aye mema na hia otimi chao na akwakofa abawa no mfa we enye hyiate na maamefo na mama kwa aware no a mo sesa mawa ma wo maamefo no munchita mo ma de yo de bia nya sa mo ma no wo mbeyi nkobesie yakwa ne asa de mo abrem munchita se de yesi ye me ye ya ade na munchita se de yesi ni be makasa Nyakopon ko bibiara non tumu nkwanem bedamwase simo ya aso na matie me sa futuwe obi anfa mo ntoma no ni me hwe bebi afrim itu so hwe bebi afrim esu nipa no ko no ba no mo aso na sabe yi wa hwefo nyamenka bibiara peace